Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, inshallah today we're going to start our first class on this chapter 1, Introduction. Okay, basically what is environmental science? Alright, environmental science refer to the study of physical or virtual environment of objects. So environmental science refer to the study of physical or virtual environment of object. Number 2 refers to the study of interaction among physical, chemical and biological component of environment. So bila sebut tentang environment, dia belajar tentang interaksi between physical, between chemical, bahan-bahan kimia, between biological component and environment. So this is the definition of environmental science. Alright, the study of environmental science had become an active field of scientific investigation since 1960s and 1970s. Kajian tentang environmental science, kajian tentang persekitaran, dia bermula pada awal tahun 1960-an. Okay, antara 1960-an dan juga 1970-an. Alright, so according to Islamic teaching, Allah is the only one and the only God who is the absolute creator of the universe and its component and law. Okay, kalau kita belajar tentang universe, alam semesta dan law of nature. Law of nature ni adalah hukum semula jadi. So dalam Islam kita percaya bahawa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, satu-satunya pencipta yang mencipta segala-galanya ciptaan. So when we talk about creation, mesti ada creator. So all creation, sama ada nampak ataupun tidak nampak, dicipta oleh creator. Who's that creator? One and only. The one and only is Allah subhanahu wa ta'ala, which is God. Allah has no ends or beginning, and this has become the foundation of Islamic teaching. Allah tidak ada awal, tidak ada akhir. Dan inilah yang diajarkan. Ini dah sifat apa ni, kita panggil sedikit tentang tauhid lah, kepercayaan. Alright? So dalam surah Ar-Ra'd tu, surah 13 ayat 2. It is God who raised the skies without support. As you can see, then assume his throne and unroll the sun and the moon, so that each runs to the predetermined course. He disposes all affairs, distinctly explaining every sign, that you may be certain of the meeting with your Lord. Allah lah yang menguasai langit dan bumi, yang mengaturkan pergerakan bulan, pergerakan matahari, alright, dan semua planet-planet di angkasa yang bergerak menurut paksi dan menurut law of nature, hukum alam. Alright, the creation of universe, as described in the Quran, the creation of the universe is made by Allah with single command be. So ayat Quran sebut dalam surah Al-Imran ayat 47, that is how God creates what he wills. When he decrees things, he says be, and it is. Dalam bahasa Arab, kun fayakun. Bila Allah kata jadi, maka jadilah. Semudah itu. Itu adalah kekuasaan Allah SWT untuk mencipta setiap sesuatu. Allah Maha berkuasa. He create plants and animal and places them on this earth. Dialah yang menciptakan tumbuh-tumbuhan, haiwan-haiwan, dan meletakkan mereka, tumbuhan dan haiwan, di atas muka bumi.
and creates upon them by law in which natural order of creation function. Meaning that every creation has its own purposes and function. Dan setiap kehidupan haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan itu mengikut fungsi dan lumrah tersendiri. Dan setiap kehidupan haiwan dan tumbuh-tumbuhan itu ada fungsi dan juga tujuan diciptakan. Right? And then God made one specific law to govern the universe, which is known as law of nature, so that all creation will function accordingly. Bila Allah mencipta sesuatu, mencipta haiwan, binatang-binatang, Allah bukan sekadar mencipta, tetapi Allah juga menciptakan undang-undang, law of nature. Apa tu law of nature? Hukum alam secara semula jadi, bagaimana haiwan-haiwan binatang ni nak berfungsi, tujuan dia. Dia takkan melanggar tujuan diciptakan. Sama juga macam tumbuh-tumbuhan. When Allah creates plants, trees, so they have their own purpose and function by using the law of nature, dengan mengikut hukum alam semula jadi. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh tumbuh-tumbuhan, apakah fungsi haiwan, semuanya mengikut law of nature. Jadi Allah menciptakan setiap sesuatu, Allah menciptakan tumbuhan, Allah menciptakan haiwan. At the same time, Allah create the law how to function. It is believed that the universe is the independent entity that exists according to the laws and does not require any intervention to function. Okay, tidak ada satu kuasa pun yang boleh mengganggu gugat, yang boleh menghalang setiap ciptaan daripada mengikut nature of law. So dalam surah Al-An'am, surah 6 ayat 96, He ushers in the dawn and made the night for rest, the sun and moon computation, such in the measure appointed by him, the omnipotent and all-wise. Allah lah yang menciptakan siang dan malam, waktu malam untuk berehat. Okay, pertukaran bulan dan bintang setiap hari. Apabila bulan kelihatan, maka itulah waktu malam. Apabila terbitnya matahari, bulan tidak kelihatan, itu adalah siang. Segalanya menurut perintah Allah SWT, dan Allah yang maha bijaksana. Okay. The law of the nature. The sun rise from east to west. Matahari terbit from east, and then sunset to west. Ini adalah hukum alam. Dia berterusan dari bermulanya dunia dicipta, sebelum manusia dicipta lagi, sehinggalah manusia dan seluruh alam akan dimusnahkan. Matahari akan terbit dari east to west. Melainkan apabila at one time, bila matahari terbit dari sebelah barat, that's the time whereby this world will collapse. Kita sebut hari kiamat. The law of the nature. So, tadi kita cerita tentang putaran matahari. Matahari terbit daripada sebelah timur, kemudian terbenam di sebelah barat. And then, law of nature. Hukum alam semula jadi adalah yang kita nak discuss, human creation, penciptaan manusia. Okay, dia bermula daripada fertilized egg. Fertilized egg maksudnya telur yang telah disenyawakan. Daripada sperma bergabung dengan ovum, kemudian membentuk menjadi embrio, kemudian membesar membentuk fetus, kemudian membesar membentuk
membentuk zygote, fetus, kemudian lahir ke dunia menjadi baby, kemudian membesar menjadi children, membesar lagi jadi adolescent ataupun teenagers, kemudian menjadi adult, menjadi dewasa pertengahan, jadi orang tua, kemudian mati. Dan setiap hari ada kelahiran, dan setiap hari juga ada kematian. Every second, every minute, there will be a newborn of human being, at the same time a dying of another human being. Itu adalah hukum alam. And then if you look at the animal life cycle, okay, kita ambil contoh butterfly. Dia bermula daripada telur, egg. Kemudian dia menjadi caterpillars. And then menjadi pupa. Dan menjadilah rama-rama. Dia tidak beranak. Beranak ni adalah haiwan lain. Ini contoh serangga. Ini adalah nature, hukum alam semula jadi yang Allah tentukan. Dia mesti mengikut putaran kitaran seperti ini. Okay, next, if you look at the solar system, kita pergi ke angkasa, right? Solar system, sumber tenaga adalah matahari. Kemudian ada susunan Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, alright, Uranus, Neptune, Pluto. Ini adalah sistem dalam Bima Sakti, kita punya sistem solar. So bukan sahaja Bima Sakti sahaja yang wujud dekat angkasa. Dia ada sistem galaksi yang lain. Kalau kita buka dokumentari, boleh just look at the YouTube ataupun check yang mana-mana video yang ada. The study of universe is very huge. Matahari yang kita nampak ni is not the only sun. Bukan hanya satu matahari yang ada dalam kita punya galaksi. Ada bukan berpuluh matahari, bukan beratus, bukan beribu, bukan berjuta. Ada berbilion-bilion lagi matahari dalam galaksi kita. Dan matahari yang ada kita nampak ni bukanlah matahari yang paling panas, bukan matahari yang paling besar. Ada matahari lain yang lebih panas dan lebih besar lagi yang kita tak nampak di dalam galaksi kita. Dan dalam galaksi, dalam alam semesta, bukan ada satu galaksi saja. Bukan ada dua, bukan ada berpuluh galaksi, bukan ada beratus galaksi, bukan ada beribu, bukan berjuta galaksi, berbilion-bilion galaksi lagi di alam semesta. So kita boleh bayangkan jarak antara satu galaksi dengan satu galaksi berjuta tahun, berbilion tahun. So nak bagi tahu alam semesta ini sangat besar, dan salah satu yang kita boleh nampak dalam galaksi kita adalah bumi. Bumi ni kalau dibandingkan dengan galaksi tak nampak. Nak bagi tahu punya kecilnya bumi. Dan bumi itu sendiri, satu planet yang besar pada kita adalah tak kecil, tak nampak jika dibandingkan dengan galaksi. Dan kita tinggal di atas bumi. Dekat bumi ni, daripada angkasa, daripada stesen angkasa, yang boleh nampak hanyalah darat dan laut. Biru adalah laut. Dan daripada komposisi bumi ni, lautan adalah lebih banyak daripada daratan. Jadi kita dekat darat. Darat ni sikit je berbanding dengan lautan. Dan dekat darat ni kita berkongsi hidup dengan tumbuh-tumbuhan. Compare tumbuh-tumbuhan dengan manusia, tumbuhan lagi banyak lagi, meliputi darat. Jadi kita ni kecil lagi daripada tumbuh-tumbuhan, daripada hutan. So kalau bumi pun tak nampak, compare to galaxy, apatah lagi manusia, lagilah tak nampak. Dia seumpama macam kita melihat habuk. Kita tengok kat lantai. Cuba tengok kat lantai, kat rumah kita sekarang ni, nampak lantai kan? So kita nampak ada pasir-pasir lah, habuk-habuk lah, serpihan-serpihan lah. So bayangkan kalau kita nampak serpihan kecil tu adalah bumi.
Dekat serpihan tu ada lagi manusia kecil. Memang kita tak nampak lah, tak pandang. Tapi dalam Islam, manusia yang kecil itulah amalannya boleh menembusi langit yang begitu luas, yang akan sampai, yang akan dinilai, dipandang oleh Allah Ta'ala. Okay, right. Next, why we need to study about the environmental science and its relation with creation of universe? Kenapa kita kena belajar? Dan apa kaitannya dengan universe? Allah had created the universe before He created human being. Jadi alam ini telah dicipta sebelum manusia diciptakan lagi. Jin dan iblis telah lama menghuni alam ini sebelum manusia pertama iaitu Adam menghuni syurga. Jadi manusia pertama pun Adam AS. Kita ni jauh lagi lah, beribu-ribu tahun, juta-juta tahun. Alright. So manusia pertama pun Nabi Adam. Jadi sebelum Nabi Adam pun dah ada makhluk lain yang hidup. Sebelum Allah ciptakan makhluk, Allah dah ciptakan dah alam semesta ni. Dan macam-macam planet lain semua Allah dah ciptakan dah. Before He created human being, He had firstly created the universe as a perfect and suitable place for human being together with other creation. Allah sebelum ciptakan manusia, Allah dah ciptakan tempat tinggal untuk manusia. Okay, tidak ada planet lain yang manusia boleh tinggal melainkan bumi. Man was given a special place and two privilege. Manusia disediakan satu tempat yang special, yang ada hidupan, yang ada sumber makanan, sumber kehidupan. Berapa ramai saintis hari ini daripada Russian, daripada US pergi explore planet-planet lain, planet Mars, planet yang paling dekat Mars lah. Okay, dengan tujuan adalah untuk cari tempat tinggal, untuk cari bumi, untuk cari planet lain untuk sebagai tempat tinggal. Tapi sebab Al-Quran dah sebut tempat tinggal bagi manusia, sumber kehidupan adalah bumi. That's why how hard, how difficult scientists trying to find a new place untuk replace bumi, tak boleh, tak jumpa. Okay. So, ada dua privilege yang diberikan kepada manusia. First is freedom of choice. Boleh memilih. Number two, specialized knowledge or creative. Manusia diberikan pilihan untuk memilih. Kalaulah kucing diberi pilihan, nescaya huru hara kita. Right? Tapi kucing, haiwan-haiwan lain tidak diberi pilihan, tidak ada akal. Mereka hanya boleh mengikut undang-undang ataupun nature yang telah diciptakan oleh Allah SWT. Yang kedua, manusia ada specialized knowledge. Dia ada kelebihan untuk menguasai sesuatu ilmu dengan kreativiti sekali. Alright, next. Strong relationship between man and nature. Hubungan kuat antara manusia dengan alam persekitaran. Man was created from clay and it is part of nature. Kita punya sumber ciptaan kita pun Allah dah sebutkan daripada tanah. Dan tanah ni adalah sebahagian daripada alam. Death, the corpse to be washed and cleaned, wrapped and placed in the ground within 3 days. Kematian manusia ni pun, okay, bila kita dah mati, mayat kita akan dimandikan, dibersihkan, kemudian dikafankan dan ditanam. Mesti ditanam. Alright, sebab kita mesti kembali kepada alam semesta. The best is ditanam. So badan kita akan decompose oleh tanah. Hebat tanah ni. Bagilah macam mana pun, dia akan compose, diuraikan semua, sebab kita berasal daripada tanah, daripada alam. Al-Quran invite man to discover the law of nature and the ways in which the universe exists. The invitation of Quran to discover and learn about the law of nature. 3 types of learning encouraged in Islam. Ada 3 jenis pembelajaran yang sangat digalakkan dalam Islam.
that lead to acknowledgement and recognition of Allah's powers. Number one, the discovery of nature, its laws, and how it can be used for the benefit of mankind. Discover nature. Okay, kita digalakkan untuk mengetahui, mengenali discovery of the nature dan hukum-hukum alam, and how it can be used, bagaimana dia boleh digunakan untuk manfaat manusia. Yang kedua, the exploration of the history and the geography and the physical world and its people. Eksplorasi tentang sejarah, tentang geografi, keadaan muka bumi, keadaan bentuk alam sekitar, dan juga manusia lain. And knowledge for oneself. Ketiga elemen ini, pembelajaran ini sangat digalakkan dalam Islam. Next, there are 3 reasons for creation. Ada 3 sebab. Okay, the first one is to serve as a collection of sign of the power of goodness of Allah. Kenapa kita diciptakan? Number one is tanda-tanda. Dalam diri manusia itu ada tanda-tanda kebesaran dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, to serve Allah and to be submissive to God's will. Untuk menyembah dan patuh, taat kepada perintah Allah. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, taat kepada Allah Ta'ala. And number 3 is for the use of humans. Jadi kita belajar alam sekitar, kita belajar nature adalah untuk kita explore, mengetahui lagi apa kegunaan yang boleh kita manfaatkan oleh manusia. Jadi Allah menciptakan semua sumber di bumi ini adalah untuk kegunaan manusia. Allah cipta manusia. Allah juga cipta untuk manusia hidup dengan menggunakan sumber alam. Allah ciptakan oksigen untuk siapa? Untuk manusia. Allah ciptakan tumbuhan untuk siapa? Untuk manusia. Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan, haiwan untuk siapa? Untuk manusia. Allah ciptakan hidupan lautan untuk siapa? Untuk manusia. Bayangkan Allah ciptakan alam sekitar yang wujud di atas muka bumi ini adalah untuk manusia. Allah ciptakan galian, batu-batu, besi, segala bahan-bahan dalam tanah, dalam perut bumi adalah untuk manusia gunakan. Untuk kegunaan manusia. Maha baiknya Allah SWT menciptakan manusia, bukan sekadar mencipta manusia, tetapi mencipta keperluan-keperluan manusia. All the necessities need by the human being created by Allah SWT. So, with this understanding, knowledge in environmental science, so kita perlu expose kepada usia yang kecil, kepada kanak-kanak. So, I think that's all for this lecture. We continue next class. Assalamualaikum.